नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा सेप्टेम्बर 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्रर द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आप सर्वप्रथम देखार सुजोग पाइपर। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा सेप्टेम्बर 2024 रे वृष राशि शुभाशुभ राशिफल। ये वृष राशि जार अधिपति ग्रह होती शुक्र। शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील। ए वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वभाव विषय सामान्य रूप से जानी रखा। वृष राशि जात व्यक्ति अल्प तेजयुक्त स्तब्ध कर्मशुद्धिहीन सत्यवादी धनयुक्त कामु स्त्री द्वारा चलित दीर्घायु अल्प केशयुक्त उपकारी पितृमातृ गुरुभक्त राजप्रिय सभासद चतुर और अल्परे संतुष्ट होउथुवा व्यक्तित्व। यही वृष राशि व्यक्तिविशेष मान मास रे आपण अनुकूल एवं प्रतिकूल मिश्रित फल प्राप्त करेंगे। आपण निजर कठिन परिश्रम संपूर्ण फलाफल पाइबे एवं आपणकर कठिन परिश्रम आधार रे आपण कर्मक्षेत्र रे निजर स्थिति को दृढ़ करने को समर्थ हेबे। किंतु मासर प्रथमार्ध रे सूर्य एवं शनि परस्पर को मुहाइले आपण अत्यधिक आत्मविश्वास रो शिकार हेबा को एड़ाइबा उचित, नचेत आपण को किछि समस्यार सामना करने को पड़ पारे। चाकरी रे आपणकर स्थिति जने परिश्रमी व्यक्तिर हेब। आपण बहुत कठिन परिश्रम करेंगे जदिओ यह वर्तमान लोकों पाई दृश्यमान होना भविष्य यह हेब। तेणु कठिन परिश्रम जारी रखंतु। व्यवसाय करुवा लोकों देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद एवं मंगल महाराजा स्थिति अनुकूलता आणिब एवं आपण व्यवसाय रे भल अभिवृद्धि करेंगे। किंतु आकस्मिक भाव में आपण मझे मझे क्षतिर संभावना करिपारंती। प्रेम संपर्क रे प्रेम वृद्धि पाइब किंतु मझे मझे किछि दुख रहिब। परस्पर मध्य तिक्तता बढ़ी पारे तथापि आपण निजर संपर्क परिचालना पाई यथासंभव चेष्टा करुवा देखाजिबे। वैवाहिक संपर्क रे तीव्रता रहिब। आपणकर जीवन साथी सहित आपणकर संपर्क अधिक शक्तिशाली हेब एवं आपण निजर संपर्क रे बहुत आरामदायक अनुभव हेब। पारिवारिक जीवन रे अशांति परे किछि शांति आसीपारे। भाई और भौणी समर्थन आपणक सहित रहिबाकु जाउछि। सांग मानक साहाय्य रे आपण कार्य रे सफलता पाइबे। छात्र माने किछि समस्या एवं एकाग्रतार अभावर सम्मुखीन होई पारंती। तेणु आपणकर चेष्टा जारी रखंतु। आपण निजर आय रे भल वृद्धि देखिबे एवं खर्च मध्य नियंत्रण रे रहिबो, जहाँ एही मास को आर्थिक दृष्टि अनुकूल करिवो। स्वास्थ्य दृष्टि आपण को टिके सतर्क रहिबा को पड़िबो, कारण आपणकर स्वास्थ्य दुर्बल होई पारे। दर्शक बंधु जो ग्रह दुईटी विषय रे बा जो ग्रह दुईटी को नहीं आमे आलोचना करती गोचरीय राशिफल, से दुईटी ग्रह होउछंती बृहस्पति एवं शनि। ए बृहस्पति एवं शनि शुभत्व रे से राशि व्यक्ति माने शुभ फल प्राप्त करती एवं अशुभत्व रे अशुभ फल प्राप्त करती। आपणक पई ए मासरे बृहस्पति प्रथम और जन्म बृहस्पति और शनि होती दशमस्थ। प्रथम जब आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होती ज्ञान बुद्धिर कारक, यशकीर्तिर कारक, विद्या
ଧନଧାନ୍ୟର କାରକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀର କାରକ। ତେଣୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ୟୁତିରେ ବା ସଂଯୁତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବେ ସତ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ ଏହା ବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାରଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଲସ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ କ୍ଷୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବା ହଠାତ୍ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନାଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଫେରାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କର୍ମର ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ଘରେ ଶନି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ତମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭାଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା କମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ବୁଧବାରରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ 108 ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।